Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today, I'd like to give you the video of my explanation for the materials that talk about what's that? That talk about plosive, uh, glottis, and then fricative and affricates. Okay, so in this video, I'd like to explain those materials, and hopefully you can understand it very well. Uh, so when we are in the classroom, we can discuss each other about this kind of material. So let me share screen first about our materials. Here it is. Okay, so it's about voicing and consonant actually, yeah. But in this voicing and consonant, I also will add the materials about fricative and affricate, so you can have a basic knowledge or basic information about what is the fricative and affricate that relate with voicing and also consonant materials. If you take a look the slides, in the first slide, you are getting this kind of exercise. So in this kind of exercise, you can simply know about the different of each these words through the audio from Peter Roach book, yeah, Phonetics and Phonology books. You can simply just click this uh, Exercise 4. button Short like vowels this, contrasted. so you can have the sound of different from this word like bit, bat, tin, tan, fill, fell, build, belt, lift, left, and then ham, hem, hem, in ini ham, ini set, ini sat, ini pack, ini send, ini sign, rack and rack, and then like and lock, bad and but, fan and fun, stam and stump, flash and flush, and then dog and dog, dog. Yeah, it's not oh bulat gitu ya, tapi dia di balik dog, and then ini lock and ini look. Yeah, you can have the different sound from the uh, button that I gave it into the slides of the PowerPoints. Yeah. So for the next slide, it's the material that talk about the voicing and consonant. As you can see here, the materials that explain about voicing and also consonants, it begin with the larynx definition and also uh, information, larynx information. In this slide, we have the larynx position, which is divided into three uh, different of the position. There is thyroid cartilage, cricoid cartilage, and tracheal rings. So these are the parts of the larynx. And then these are the vocabularies. Cartilage is tulang rawan muda and trachea is batang tenggorok. So when we breathe, the air passes through the trachea and the larynx. In front of the larynx, it's called Adam's apple or jakun. Yeah, we can say it in Bahasa. If you still cannot imagine where is the place of the larynx itself, you can have your Adam's apple, and back of this Adam apple, it's the larynx position. And then from this larynx position, like I've mentioned before, there is cartilage. Yeah? Inside the box made by these two cartilage are the vocal cord, two thick flaps of muscle, rather like a pair of lips.
So inside of this cartilage, there are two parts of this cartilage that make different sound ya. Jadi kesananya itu bisa menghasilkan suara yang berbeda. Jadi di dalam cartilage itu ada posisi vocal fold dan juga arytenoid cartilage. Nah, vocal fold dan juga arytenoid cartilage ini yang nanti bisa katupnya itu terbuka dan tertutup yang membuat suara yang berbeda, suara konsonan yang berbeda. Gitu ya. Oke. Okay. Okay. Progress. Okay. And then in this cartilage, there is an explanation about this cartilage. The arytenoid cartilage are attached to the top of the cricoid cartilage, but they can move so as to move the vocal cord apart or together. Jadi untuk membuat si vocal cords itu bisa apart ya atau dia bisa close, open sama close, itu memang dibutuhkan pergerakan dari arytenoid cartilage dan juga cricoid cartilage. We use the word glottis to Okay, we use the word glottis to refer to the opening between the vocal cords, vocal folds ya. Jadi kalau misalkan si vocal cord-nya itu terbuka, maka ada bahasa phonology-nya yaitu glottis juga ya. Jadi kadang kita nyebutnya open glottis atau apa disebutnya open cartilage gitu ya atau disebutnya itu glottis. If the vocal cord are apart, we say that the glottis is open. If they are pressed together, we say that the glottis is closed. Ya, jadi untuk memudahkan penggunaan pergerakan dari vocal fold dan juga si cartilage ini, maka bahasa phonology-nya itu adalah glottis gitu ya. Jadi glottisnya itu bisa terbuka. Kalau terbuka berarti si posisi cartilage-nya itu dia open. Kemudian kalau dia close, maka disebutnya juga glottis is close atau close glottis gitu ya. Oke, and then di sini ini adalah gambaran mengenai pergerakan si glottis ya. Jadi kalau misalkan tertutup disebutnya closing glottis, kalau terbuka berarti opening glottis. Jadi yang terbukanya. Nah, kemudian nanti juga akan ada hubungannya dengan voiceless sama voice, gitu ya. Kita lanjutkan dulu penjelasan tentang posisi glottis ini. Jadi posisinya itu ada 4 ya. Ada yang wide apart, kemudian ada narrow glottis, ada position for vocal fold vibration, kemudian vocal fold tightly closed. Jadi kalau misalkan di gambar itu seperti ini posisi yang wide apart, ini yang posisi narrow glottis, ini yang posisi vibrating, dan ini yang terposisi tightly close gitu ya. Jadi ada 4 pergerakan dari si glottis ini. Nah, untuk yang wide apart yang ini dijelaskan di sini, the vocal fold are wide apart for normal breathing and usually during voiceless consonant. Jadi biasanya menghasilkan voiceless consonant ya. Voiceless consonant ini dia seperti suara p, f dan s gitu ya. Nah, jadi di sini p, f dan s ini voiceless. Nah, ke sananya ini yang pergerakan glottis yang lainnya gitu ya. Nah, di sini dijelaskan. Jadi untuk yang wide apart itu p, f sama s. Kemudian ada yang narrow glottis. Narrow glottis itu yang posisinya yang ini, yang B ya. Jadi hampir tertutup gitu ya. Nah, ini disebutkan if air is passed through the glottis when it is narrow as in figure yang tadi, the result is a fricative sound for which the symbol is H ya. The sound is not very different from a whispered vowel. It's called a voiceless glottal fricative ya. Jadi nanti setelah slide ini akan ada pembahasan mengenai fricative dan affricate gitu ya.
Oke, kemudian position for vocal fold vibration when the edge of the vocal fold are touching each other or nearly touching, air passing through the glottis will usually cause vibration. Nah, jadi kemudian posisi yang ketiga, yang ini disebutnya posisi vibrating, bergetar dia si vocal fold-nya, si glottisnya itu. The vocal fold, the folds are brought together again. This opening and closing happens very rapidly and is repeated regularly, roughly between 2 and 300 times per second in women's voice and about half that rate in an adult man's voice. Kemudian yang keempatnya ini yang tightly close. Nah, ini dijelaskan di sini. The vocal folds can be firmly pressed together so that air cannot pass between them. When this happen in speech we call it glottal stop atau glottal plosive. Ya. Kalau yang tadi itu yang narrow-glottis menghasilkan voiceless glottal fricative. Kalau yang tightly close, yang sangat rapat itu menghasilkan suara glottal stop atau glottal plosive. Ya. Jadi intinya materi ini menjelaskan ada 4 posisi dari glottis ya. Ada yang wide apart, ada yang vibrate, ada yang narrow glottis dan juga ada yang tightly close gitu ya. Nah, ini yang ada hubungannya dengan larynx, yaitu yang ada di posisi tulang cartilage gitu ya, atau yang disebut sebagai glottis. Nah, kemudian pembahasan di sini mungkin saya akan ke ini pembahasan yang tadi. Mesinnya. Oke, ini tentang plosive. Plosive itu artinya dia tidak ada udara yang keluar, jadi kayak yang udaranya lewat dari laring kemudian ke organ of speech, tapi tidak keluar dari mulut seperti pe, te, ke, gitu. Keluarnya sedikit pe, te, ke, pe, te, ge. Jadi bukan pe, te, gitu. Pe, te, ke, pe, te, ge. Jadi dia itu plosive kayak yang dihentakkan, gitu ya. Nah, di sini disebutkan English plosive itu pe, te, ke, pe, de, ge, pe, bilabial, press together, te, de, alveolar, ke, ge, itu velar, gitu ya. Itu yang organ of speech yang dihasilkan, yang menghasilkan plosive ini. Oke. Terus apa sih bedanya voiceless sama voice gitu ya? Nah, ini di sini nih. Nah, voiceless ke se ke de itu artinya dia tidak bergetar si posisi ini. Jadi dia tidak vibrate. Kalau yang vibrate itu voice, b, d, z, g, v, the. Gitu ya. Ini maaf, ini yang the-nya. Kalau ini yang the-nya gitu. Kalau voiceless artinya dia tidak bergetar si posisi dari laringnya. Kalau yang voice berarti dia bergetar. Posisi laringnya itu dia bergetar. Nah, ini adalah suara-suara yang dihasilkan dari perbedaan voiceless dan juga voice gitu ya. Oke, jadi itu untuk materi yang voicing and consonant. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fricative and affricate ya. Oke, thank you for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.